Buk lalo mga master. Yan. 245 grams. Yun. Ito natin to. Mag slow fall tayo mga master. Yan. Ito tayo. So yun. Yun, good morning. Shout out Buntok Anglers. Shout out Islak. Yun, good morning, good morning. So yun, simpat pa rin tayo mga master. Solo fishing tayo ngayon. So yun, sana may dumawi. Sana ay makabawi tayo ngayon. Kaya 3 araw na tayong hindi nakakarga mga master. Kasi this time eh ma'am magka extra tayo. So gawin tayo slow. Bison master. Thank you Lord. Bison tayo. Yes. Yun, thank you. Bigyan rin. Bison tayo master. Yun, good sir. Sama ka na. Huli ka na. Yan. Yan. Yun, thank you. Yun ang master. Ang likot. Yun. Ang likot Yes, thank you. Yun. Sama ka na. Ito ka na eh. Gancho master. Gancho ready. Yes, thank you Lord. Thank you. Bigyan mo ko. Yes, thank you. Ayun. Yan master. Awa ka. Lakas mo Yan, bigyan mo Lord. Lapit ang mga master. Yun. Yan si color. Overjack. Mga master. Yes, thank you. Leader. At hamburjak mga master. Yun. Yan, thank you. Yun, thank you Lord. Woo! Ayos mga master. Thank you. Yun. Woo! Pinabigyan tayo mga master. Ito. Yun. Galing mga master. Hey, thank you Lord. Thank you. DJ. Yun mga master. Yun. Thank you Lord. Yun, thank you, thank you, thank you. Yun master. Yun. Shout out Sherwood. Yun. Yung buklalo yun mga master. Nabili ko sa Sherwood Tightlines yun. Yun, lumawi. Malit lang. Nasa mga 3 kilo or 4 kilo. Yun, thank you. EG. Ay. Tama-tama yung mga master. Yes, thank you. Sinuspat rin tayo mga master. Yun. 2 hook yung tumama. Yes, thank you. Ay. Wala. Ay, mga master. Ay, thank you. EG. Buklalo from Sherwood mga master. Yan.
Aray! Aray! Aray, bumaon yung hook. Putik. Aray. Woo! Dali po tayo ng hook. Thank you. EG mga master. Hawakan ko na itong hook. Tama na. Baon. Timing. Yan, good size. Thank you, Lord. Yan, shout out, Master Rafael. Yan. Thank you. Yan. So, sulit. One strike, one landed mga master.